এই মহিলা না 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 প্রেম করে বিয়ে করেছিলি? আচ্ছা, কি হয়েছে? এখন যে মহিলার প্রতি আসক্ত, সে তার নিজের স্বামীর সঙ্গে থাকে না, যেহেতু 15-16 বছর। আমার স্বামীকে এখন তারা দুজন স্বামী 22 সালে ধরেছে। আমি জানতে পেরেছি পরে, 22 সালের মাঝামাঝি হয়তো ধরেছে, আমি সেটা সঠিক জানি না। 23 থেকে ঝগড়া করেছিস, বর বলছে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে চলে যাবে, যেহেতু ওই মহিলা চাপ দিচ্ছে যে এখন আমার বরই তো স্বামী, তার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারছে না, আমাকে ডিভোর্সের জন্য চাপ দিয়েছিল। আমি তো ডিভোর্স দেব না। কেন দেব? হ্যাঁ, আর আমি তো কোনো পাপ করিনি, কেন আমি ডিভোর্স দেবো? আমার মনে তো কোনো পাপ নেই, আমি তো তাকে নিয়ে সংসার করতে চাইছি। দেখি আমার বাবা, ঠাকুমা, কাকু, তারপরে আমার মামারা, নিকট আত্মীয় যারা, এবং কবে মারা গেছে এরা বহু বছরই আগে, সব 12 সাল 14 সাল, ঠাকুমা 96 সাল, 2004 সালে। বিয়ের পরে তো ঠিক ছিল, নালে তো তোর এত সমস্যা হতো। এই বাড়াবাড়ি সমস্যাটা এটাই, কিন্তু বিয়ের পরেও 2-4 বার এরকম মহিলা জনিত ঘটনা হয়তো মিসচেঞ্জ হচ্ছে। ছেলে হওয়ার পরে আমি হ্যাঁ, ছেলে হওয়ার পরেই জানতে পেরেছি যে তার এরকম নেচার আছে। বাবা মারা গেছিল না, আমার ছেলে 4-এ পড়ে যখন, তখন বাবা মারা গেছে। তারপর থেকে এইসব সমস্যা আরো বেড়েছে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে। আর আমার বাবা মায়ের মতও ছিল না, বাবার অমতেই বিয়েটা করেছি। সেটা তো পরের কথা, মোর মতে বন্ধ রাখবি, শরীর হালকা রাখবি, দুপাশে হাত এরকম করে রাখবি, হাতটা হ্যাঁ, চোখ বন্ধ রাখবি, শরীর হালকা রাখবি, ঠিক আছে? দেখার চেষ্টা করবি তোর বাবা বাড়ি খারাপ হয়ে আছে। তোর নিজের বাড়ি তো এটা? শ্বশুর বাড়ি। নিজের বাড়ি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না না, হ্যাঁ ওই সবাই থাকি, হ্যাঁ সব দেওর, আমার আর 3 দেওর, তাদের পরিবার, আমার ননদ। আমার না, ঝগড়াঝাটি নেই, হ্যাঁ হ্যাঁ মিলমিশ আছে, সবকিছু তারা জানে এইসব করছে। হ্যাঁ, লাস্টে বাধ্য হয়ে জানাতে হয়েছে, আমার বাড়ির লোক এসে তাদের জানিয়েছে। চোখ বন্ধ রাখ, শরীর একদম হালকা রাখবি, দুপাশে তোর মধ্যে খারাপ জিনিস আছে, ঠিক আছে? বাড়ির লোককে তোর মা জানিয়েছে? না না, আমার মা খুব বয়স্ক, মা এসবের মধ্যে, আমার ভাই বউ বোন। চোখ বন্ধ রাখ, একদম শরীর হালকা রাখবি। জয় বালাজি বালেশ্বর, জয় সন্ন্যাসী বাবা, জয় সেনাপতি বাবা, জয় বাবা জানবী, জয় বাবা শঙ্কর, জয় বাবা মহাবীর, জয় বাবা পৃথ্বীরাজ সরকার, জয় বাবা। পরে করছি, হাত কাঁপা শুরু হয়ে গেছে। জয় भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। बाबा इनको घर में उड़ के जाओ बाबा, एक बार उड़ के जाओ, घर में जो भी खुला हुआ प्रेत है सबको एक साथ पकड़ के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ बाबा, झटका मार के खेल के खोल के मस्तक पे लेके आओ। की नाम আছে তোমার? সোমা পাল দে। बाबा सोमा को नीचे करो, शैतान को ऊपर करो, झटका मार के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ बाबा। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय श्री रामचंद्र भगवान, जय श्री सीता माँ। राम 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 ओंगरे कार्यक्रम 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 ओंगा मनोदर ओंगा बागेश्वराय बिरबिराम पाठसा ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय शांताय करुणाते हेतवे निवेदयामि चंद्रमं तद्गतिमश ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। लेके आओ बाबा, शैतान को लेके आओ, पकड़ के लेके आओ। शैतान अभी जहाँ पर बाबा घूम रहा है, खेल के खोल के लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर ऊपर ऊपर, सोमा को नीचे करो, शैतान को ऊपर करो, मस्तक के लेके आओ। ओंगरे कार्यक्रम 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 ओंगा मनोदर ओंगा बागेश्वराय बिरबिराम पाठसा तारा 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 जय माता जय तारा जय बम जय तारा ओंगरे कार्यक्रम 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 ओंगा मनोदर ओंगा बागेश्वराय बिरबिराम पाठसा तारा तारा बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर। बाबा शायद लग रहा है इसके ऊपर जीन है बाबा कुछ, एक बार पूरा चेकिंग लगा दिया जाए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा शरीर चेकिंग लगाओ, उड़ के जाओ बाबा। बाबा एक बार देखो तो बाबा, इसके पीछे कुछ जीन बैठा हुआ है बाबा, शायद जीन बैठा हुआ है। কোনদিন মসজিদে গেছিলি? ছেলেকে না, ছেলের জন্য গেছিলি? ছেলেকে নিয়ে যাস? ওনা গেছিলি মোট কথা? ছেলেকে নিয়ে গেছি ছোটবেলায়, তাও খুব কম।
কম বেশি বুঝি না, একবার গেলেই ঢুকবে। बाबा साबिरे पाक बाबा इनको एक बार चेकिंग लगाओ तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बाबा चेकिंग लगा दिया जाए। पूरा लग रहा है बाबा, जीन है बाबा इसके पीछे, एक बार पूरा चेकिंग लगाओ। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर अल्लाह। बाबा चेकिंग लगाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत। या साबिर हक साबिर मेरे बाबा तेरा सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा इनको गले पे फांस लगा, सूरह लोग पे जो गले पे फांस लगा, सूरह लोग पे जो जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति, जय साबिर पाक, जय मखदूम अली, जय पीर साहब, जय पागला बाबा। बाबा पूरा चेकिंग लगाओ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा चेकिंग लगा दिया जाए बाबा। पूरा देखो बाबा, घर में कुछ भी घूम रहा जीन बाबा उसको पकड़ के लेके आओ, इनको मस्तक पे लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ बाबा। অগ্নি কাটরাম অগ্নি কাটরাম অগ্নি কাটরাম অগ্নি কাটরাম রাম 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 শরীর শক্ত করে রেখেছে। রাম 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 রাম। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत। या साबिर हक साबिर मेरे बाबा तेरा सदाई जय, सदाई जय, सदाई जय। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। জয় বাবা, জয় সাবির ভাই, এর মতো ঠিক এর মতো, এর আমার ডান পাশে যে রয়েছে জয় সাবির পাক, জয় মাকদুম। বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। স্কিনে প্রবলেম আসছে, এগুলো আছে বলেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রাহমাতুল্লাহ বারাকাতু। ইয়া সাবির হক সাবির বাবা মেরে বাবা তেরা সদাই জয়, সদাই। একবার দেখার চেষ্টা করতো কি দেখছিস, দেখ চোখ বন্ধ করে দেখ।